Jenggotnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebat, rambutnya lebat, jenggotnya lebat. Jenggotnya Nabi lebat. Kata Sayyidina Abbas, kada ayatu fuhada, sampai jenggotnya Nabi itu saking lebatnya sampai itu. Panjangnya gimana? Panjangnya sekitar 4 jari atau 5 jari jenggotnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lebih dari itu, lebih dari 4 jari atau 5 jari potong. Tidak sampai kayak sapu lidi. Sapu itu. Jenggotnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun lebat banyak, jadi gitu. 4 jari, 5 jari. Hari Umar lihat jenggotnya, begitu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Punya kita kan? Jadi panjangkan, jelek kalau dipanjangkan. Ya kayak bendot. Kayak gini aja ya sih sunnah. Insyaallah asal sunnah. Amin.
أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فقل معي أستغفر الله من جميع السيئات ربنا إلى الله من الذنوب ومن العيوب والتابعات ربنا إلى الله من الكلام والحركات والسكنات والنور إلهي بالقبول لأعمالنا والدعوات ندخل مع طه وآله في صفوف الأول ندخل مع طه وآله في صفوف الأول ندخل مع طه وآله في صفوف الأول. اللهم بحرمة الحسين وأخيه وجده وأبيه وأمه وابنيه نجنا من الغم الذي نحن فيه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تحيا قلوبنا بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد وآله وبارك وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد بدر التمام في ليل أحلام. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد الفاتح الخاتم المفخر. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من قدره في وراه وكرم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد الحبيب العظيم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من وجهه دائما تبسم. يا
من أنه كل الهدى تمسك. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واكتب على من بالباب يلزم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واغفر خطايانا يا ربي وارحم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله سرمدا لا يصاب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وصحبه من يحبهم يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد وآله وصحبه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عليك يا
ولقد حان كل صارت من جبر رب الجلال والإكرام وملئت السماوات والأرض بأنواره والسلام والملائكة يختلفون بالتصبيح والتحليل تعظيما لبروز بدر الزمان سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة عبادة لخلقه وارضى نفسه وزنة عرشه ومداد لكلماته فيا أيها المستاكون لرؤية جماله فقولوا له مرحبا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ahla mahabbatihi wa aslih syu'una ummatihi wa farij 'anna al-humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum. Alhamdulillahil qawi sultanuhu al-wadhihi burhanuhu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuhu ta'ala majduhu wa 'azama shanuhu khalaqal khalqa li hikmah وطوى عليها علمه وبسط له من فائد المنة ما جرت به من في أجداره القسمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الرحمة الشفيع الأمة وكشف الغمة وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم القيامة. وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Hadirin ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk mengenal Rasulullah. Kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk kembali semakin mengangkat mahabbah kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berkumpul di sini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semakin mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Dikatakan bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan wa khalqan. Kita sebelumnya telah mendengar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dan beliau adalah sebaik-baik makhluk, baik secara penciptaannya, secara zahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbaik, apalagi akhlaknya. Karena khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Mau dijelaskan lagi bagaimana Al-Quran? Tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi لننفد البحر قبل أن ينفد قبل أن تنفد كلمة ربي ولو جئنا بمثله مددا." Seandainya saja, kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, seandainya saja air lautan itu dijadikan tinta untuk melukiskan, untuk mengurai kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah cukup air laut tersebut untuk menguraikan kalimat-kalimat Allah. Walaupun ditambah dengan air yang sebanyak itu lagi, tidak akan pernah cukup dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala jika kita ingin menguraikan daripada kalimat Allah. Karena khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Mau berbicara tentang akhlak Rasul, tidak ada batas akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada batas akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita bahas, untuk kita bicarakan, tidak akan pernah habis. Itu akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangankan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, jasad beliau aja untuk kita uraikan, kita sikapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bentuk jasmaninya itu tidak akan pernah habis. Jasmani Rasulullah, konon matanya bagaimana, alisnya bagaimana, hidungnya bagaimana Rasulullah, rambutnya seperti apa, tidak akan pernah habis dibahas. Kenapa tidak akan pernah habis ketika kita membahas Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Coba sebutkan di antara semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah anggota badannya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran? Tidak ada. Oh ada, yang mana? Nabi Musa. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di kananmu? Apa yang ada di kananmu? Ya artinya memang apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa. Hada asaya. Jawaban Nabi Musa. Tapi Allah tidak menyebutkan kalimat yad yang artinya tangan. Tidak ada Allah menyebutkan tangan. Akan tetapi jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh Allah, dituliskan di dalam kitabullah, dituliskan di dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alam nashrah laka sadrak.
bukankah Muhammad, aku telah lapangkan dadamu, dada di sana. Wa wada'na anka wa rafa'na laka dzikrak wa wada'na, terus wa wada'na anka wizrak, terus anka dhahrak, pundaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan jasad Rasulullah. Ketika kita membahas jasad Rasulullah itu tidak akan pernah habis. Kenapa? Itu termasuk kalimat Rabbi. Itu termasuk kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Qul law kana al-bahru midatan li kalimati Rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfida kalimatu Rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Tidak akan pernah habis. Oke, kita ambil satu jasad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rambutnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam manusia, memang Nabi manusia. Basyarun la kal basyar. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam manusia, tapi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sama dengan manusia biasa. Rambutnya Nabi, kalau ada di antara kita punya rambut itu keriting, ada yang lurus. Rambutnya Nabi tidak keriting dan tidak lurus. Apa? Ya standar, dia tengah-tengah. Ikal, ya, ikal. Rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikal. Kalau rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipelihara, biasanya kalau pendek rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di ukuran telinga ini, di belakang leher. Kalau agak panjang dikit, di ujung leher, di bawah telinga, di ujung leher. Kalau lebih panjangnya lagi, panjangnya rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai memukul pundaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai ke pundak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman itu, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laki-laki kalau memiliki rambut yang panjang itu simbol kelelakian, menjadi simbol kalau dia laki-laki sejati, dia pemberani, dia orang hebat. Makanya ketika sampai panjang rambutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memukul pundak, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menguncirnya. Satu kunciran di sini, di pelipis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sebelah kirinya di pelipis juga. Di belakang telinga ada dikuncir juga. Di pinggir telinga sini yang kiri dikuncir juga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang menjadi saksi hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan itu semua. Ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan hendak Fathul Makkah, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu rambutnya panjang. Rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam panjang ini tidak sembarangan. Kalau ada di antara kita itu kalau rambutnya panjang, atasnya tebal, ke bawah tipis. Ini tidak, rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau panjang dari atas ke bawah itu tebal. Selain tebal, hitam pekat, hitam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dikunci oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan rambutnya panjang begitu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan imamah hitam. Bagaimana ketampanan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu? Sahabat-sahabat Nabi menyaksikan itu semua. Sahabat-sahabat Nabi menyaksikan keindahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mungkin dengar dari cerita, oh rambutnya Nabi seperti ini, kalau panjang seperti ini, kita hanya bisa membayangkan. Mungkin di antara kita ada yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam tidurnya, tapi tidak sama seperti sahabat ketika itu dan melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sama dengan penglihatan sahabat. Tidak sama. Nabi ini terlampau istimewa. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Rambutnya Nabi sampai sekarang menjadi sejarah. Sampai sekarang rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi hal yang istimewa. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di mana, di apa namanya, peristiwa Hudaybiyah. Di peristiwa Hudaybiyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ingin masuk ke kota Makkah, namun dicekal oleh orang-orang Makkah di sana. Nabi hendak melakukan umrah, tapi karena dicekal oleh mereka, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tahallul.
dipotongnya rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dipotong rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu dibagikan kepada para sahabat. Semua sahabat berebut untuk mendapatkan rambut daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan di dalam riwayat bahwa mereka berebut rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mereka mau saling membunuh satu sama lain. Saking mereka ingin mendapatkan rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ajaibnya, ketika semua sahabat berebut rambut Nabi, banyak yang dipotong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua para sahabat berebut, dan anehnya mereka kebagian satu rambut, ada yang kebagian dua rambut aja, dua helai. Ada yang paling banyak kebagian tiga. Kebagian tiga helai. Semua sahabat kebagian. Ada banyak di antara sahabat berwasiat dibawa mati oleh mereka. Ketika mereka meninggal, kubur rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama kami, bersama jasadku. Banyak ikut dikubur bersama jasad para sahabat. Rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menjadikan rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sarana, sebagai sebab. Sebab apa? Sebagai sebab agar pertolongan Allah datang kepada dia. Agar pertolongan Allah, bantuan Allah, rahmat Allah turun kepada dia. Seperti siapa contohnya? Sayyidina Khalid bin Walid. Beliau meletakkan rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam di kepala mereka. Setiap beliau mau melakukan peperangan dengan orang kafir, beliau letakkan rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam di kepala mereka. Di kepala beliau Sayyidina Khalid bin Walid. Apa yang terjadi? Tidak pernah satu kali pun beliau mengalami kekalahan dalam peperangan. Kenapa? Karena di kepala beliau ada rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah sumber pertolongan Allah. Karena ini adalah sumber rahmat Allah yang akan diberikan karena ada rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai saat ini, sampai generasi sekarang ini, rambut sallallahu alaihi wasallam masih ada di sini. Ada di Istanbul, ada di Zagreb, di penjuru dunia ada rambutnya Nabi. Kenapa masih ada rambutnya Nabi? Ini keagungan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman dulu, adakah seseorang yang menyimpan rambut seseorang sampai 1400 tahun lebih? Tidak ada. Hanya rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa rambut Rasul masih disimpan? Karena para sahabat menjadi saksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan orang biasa. Tidak sama dengan manusia pada umumnya, tidak sama. Maka disimpan rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rambut Nabi yang panjang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur 63 tahun. 63 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Sahabat melihat rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam di umur 63 tahun itu tidak ada uban. Ada uban tapi tidak sampai 20, tidak lebih dari 20 uban yang ada di kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di rambut Rasulullah tidak lebih dari 20 uban. Kalau sekarang umur 50 tahun, ya lumayan, kepala sudah abu-abu. Abu-abu, campur hitam sama putih. Alhamdulillah. Nabi rambutnya hitam pekat. Ketika mau meninggal, umur 63 tahun, ubannya tidak sampai 20, tidak lebih dari 20 helai ubannya. Ini sahabat sampai detail melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedetail itu sahabat melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita coba tanya, kita punya orang tua kita ubannya berapa? Kalau yang sudah punya istri yang lumayan agak syekh, agak tua dikit deh, coba lihat istrinya berapa ubannya, bisa dihitung? Enggak. Atau kebalik, istrinya kalau punya suami, yang istri tahu enggak uban suami berapa sekarang? Tidak tahu. Padahal mereka mengatakan cinta. Tapi bagaimana tuh kecintaan sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai sedetail itu memperhatikan rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Istimewa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai umur 60-an lebih, 63, ubannya tidak. Ubannya dari mana? Ubannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak lebih 20 itu ada di sini. Ada di sebelah sini, dikit, tidak kelihatan. 20 tidak kelihatan, tahu itu.
Ada lagi ubannya sini. Di bawah dada, bibir. Ada di sini. Ubannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa di jenggot beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak kelihatan, cuma 20 dari seluruh rambut. Jenggotnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebat, rambutnya lebat, jenggotnya lebat. Jenggotnya Nabi lebat. Kata Sayyidina Abbas, kada ayatu fuhada, sampai jenggotnya Nabi itu saking lebatnya sampai panjangnya gimana? Panjangnya sekitar 4 jari atau 5 jari jenggotnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan lebih dari itu, lebih dari 4 jari atau 5 jari potong. Tidak sampai kayak sapu lidi. Sapu itu. Jenggotnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun lebat banyak, jadi gitu. 4 jari, 5 jari. Habib Umar lihat jenggotnya, begitu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Punya kita kan? Jadi panjangkan, jelek kalau dipanjangkan. Ya kayak dendot. Kayak gini aja ya sih sunnah. Insyaallah asal sunnah. Amin. Jenggotnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sedemikian itu, demikian lebat, ya, demikian lebat jenggotnya Nabi. Brewok Nabi lebat, rambut Nabi lebat, semua bulu di wajah Nabi lebat, banyak, kelihatan indah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika wudhunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya 1 mud. 1 mud tuh kalau banyaknya 1 gelas aqua tuh 1 gelas aqua. Banyaknya segitu. Wudhunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wudhu kamil, sempurna wudhunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 kali basuhan. 3 kali basuhan. Kalau lebat tanya sama yang punya brewok lebat tuh, tidak cukup. Iya, sekali basuh tidak cukup di sela-sela gitu. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1 mud kayak gini, wudhu buat wajah, buat tangan, buat kepala, kaki, semuanya cukup. Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Cukup wudhunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa cukup? Ini ya bahasanya kita ya, bahasa kita. Nabi itu diciptakan oleh Allah kalau bangunan terbuat dari keramik, marmer yang kuat, ya kokoh. Jadi walaupun ngepel marmer, umpamanya kita ngepel marmer, walaupun 1 botol selebar halaman gini, cukup 1 botol, karena yang ngepel marmer. Coba ngepel aspal, cukup 1 botol, tidak cukup. Kita perlu berenggar-enggar untuk ngepel aspal. Itu perbedaan kita dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kulitnya indah, padat, walaupun istimewa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ini kulit aspal, indah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu rambutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1 anggota Nabi, rambut. Apalagi mau diambil dari Rasulullah? Keringat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Keringat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti apa? Konon di riwayat yang sahih dikatakan sama Ibnu Baihaqi, beliau mengatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini setiap hampir seringlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menginap di rumahnya Ummi Sulaim, Ummu Anas bin Malik, ibunya Anas bin Malik. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering nginap di sana, betah di rumah sana. Bukan mahram Nabi, mahram Nabi. Ummi Sulaim ini satu radha'ah dengan Nabi, satu susuan dengan Nabi, keluarga susuan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi sering ke sana. Makanya Ummu Sulaim ini sering keluar masuk dari rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam biasa. Nabi sering berada di rumahnya Ummi Sulaim. Pada suatu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidur di rumahnya Ummi Sulaim, tidur siang. Karena pada waktu itu musim panas, maka keringat Nabi keluar deras, mengucur dari jasad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluar banyak jasad Nabi. Apa yang dilakukan Ummi Sulaim? Ummi Sulaim datang. Ya, bedai Ummi Sulaim. Pelon Kanjeng Nabi bedai. Rumah yang ditempati oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tetap menyimpan aromanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di sana. Tidak hilang aromanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hilang dari rumah itu. Bahkan anak-anak di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak kecil
Setiap kali baginda Nabi Muhammad SAW memasuki kota Madinah, umpamanya keluar Nabi dari kota Madinah dan masuk ke Madinah lagi, anak-anak kecil nih yang main-main di kota Ansar itu tahu Nabi bakalan tiba, mereka tahu. Kenapa? Tercium dari aromanya Nabi sudah. Allahumma salli ala Muhammad. Tercium aroma Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mereka bermain dan mencium aroma Rasulullah, mereka langsung berlari mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak jarang ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba dan anak-anak kecil di sana bermain, kemudian mereka semuanya berlari kepada Rasulullah. Rasulullah sambil mencandai mereka, sambil goyang. Diambak, dihalangi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dihalangi jalannya mereka sehingga mereka bingung dan memeluk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dipeluk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak jarang pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang anak-anak kecil, beliau pegang kepala anak kecil tersebut. Pegang. Kepala yang dipegang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari keringat yang ada di tangan beliau memegang kepala anak kecil tersebut. Itu anak-anak kecil yang dipegang kepalanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat semuanya menceritakan ketika mereka pulang, ya, itu wanginya yang ada di rambut mereka tidak hilang sampai 2 minggu, 3 minggu tak bakal hilang karena bekas sentuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wanginya Rasulullah, makanya jangan bau-bau, ya. Yang wangi-wangi, hadir maulid yang wangi, tak punya, beli parfum, ya. Sofa ada. Wangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap anak kecil dipegang kepalanya oleh Nabi, tak hilang wanginya selama 3 minggu. Tak hilang wanginya Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 3 minggu. Jadi para sahabat itu gampang untuk melacak Rasulullah. Mana Rasulullah? Tahu mereka. Kenapa? Ya kalau kita dilacak sama istri kan biasa. Dari mana? Oh ada di sini. Nah, GPS, HP-nya aktif. Rasul tanpa HP, tanpa GPS, bisa dilacak keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Dari aroma beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Wangi Rasulullah. Bahkan ada satu riwayat satu sahabat ganteng, Al-Abbas, ganteng ya. Sahabat ini ganteng. Istrinya 4. Hebat sahabat. Tapi satu, ya ada satu kelebihan dia. Apa? Anti air. Mandi. Ya, tidak mandi, tidak pernah mandi. Anti air. Sahabat ini anti air. Bahasa anak. Anti air sahabat ini. Maksud, tidak pernah mandi sahabat ini. Sampai istri-istri dari sahabat ini 4 istrinya. Ya. Semoga istri 4 semua. Amin. Tak kayak gini. Sahabat ini tampan, istrinya 4 dan tak pernah mandi. Istri-istrinya mereka ini bercerita. Istri sahabat tadi, bukan 4 istri, istrinya semuanya bercerita. Suami ana itu ya. Itu suami anak tampan memang, ya, tampan memang, pemberani dia. Kenapa berani? Istrinya 4, bukan 1. Pemberani dia, tapi sayang. Apa? Anti air. Tidak pernah mandi. Tapi walaupun anti air, walaupun tidak pernah mandi, kalau dilihat dia lebih berseri-seri. Lebih apa ya? Kayak lebih lembab wajahnya, lebih enak dilihat daripada istrinya yang suka mandi. Padahal kami ini berempat berlomba-lomba berdandan, berias, mandi sekian kali agar terlihat lebih cantik dia. Kalau terlihat lebih cantik kan jatahnya lebih banyak. Jadi mereka berlomba-lomba untuk berias, ya mandi, mandi. Setelah ditanya, itu kelebihan yang dimiliki oleh suami ente ini apa?
Ditanya sama suaminya, kenapa ente anti air? Kenapa anti air? Iya, dulu waktu anak kecil, katanya sahabat. Dulu waktu anak kecil, anak sakit apa? Kudis, korengan, gatal-gatal, sampai luka, badan luka semuanya. Karena semua badan ini penuh dengan luka, gatal. Ya. Bayangkan aja. Talgoten saboten, lokal, ya. Gatal satu badan dan banyak luka. Bayangkan aja, Anda tak mau bayangkan. Akhirnya ibunya membawa anak kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sesampainya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil ludahnya ke tangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diusap ke seluruh badan laki-laki tersebut. Lukanya langsung sembuh. Ente kalau ada orang luka kasih ludah coba. Yes. Ini diludahi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekujur badan, sekujur tubuh diludahi oleh Nabi, dioleskan oleh ludah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu juga sembuh lukanya, gatal-gatalnya hilang dan badannya wangi. Ludah ente kok apa? Naga, naganya puasa lagi. Bau naga. Ini wangi, sembuh. Akhirnya dia tidak mandi, tidak pernah mandi, tapi tetap berseri-seri wajah. Wajah masih indah, enak dilihat, kayak lembab. Ya, tanpa pelembab ini. Kita kan sudah pakai pelembab wajah, cantik banget ini. Cantik, cantik. Banyak pakai pembersih muka. Itu yang diludahi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, enak dipandang. Yang jadi pertanyaan apa? Kalau tidak pernah mandi junub dong? Mandi junub. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keringat Rasulullah begitu, ludahnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, rambut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Kalau kita mau membahas semua tentang anggota badan Rasulullah, tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah habis. Fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun fayu'rib anhu natidun bifami. Sesungguhnya keagungan Rasulullah, keelokan Rasulullah, keindahan Rasulullah, semuanya yang berhubungan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita bahas tidak akan pernah habis. Seperti itu menguras air lautan, tidak akan pernah habis. Tidak ada selesai-selesainya kalau kita membaca sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengkaji, mendekati, mengenali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada habisnya. Apa kata Sayyidina? Walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq wa ma tadhiqu an kitabatihi al-butunul awraq. Karena keagungan Rasulullah, begitu agungnya Rasulullah, kita sifati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab-kitab yang besar pun tidak ada apa-apanya ketika mereka mensifati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tasifu bi asyrati min syarri awsafi dzalikal mawsuf. Ketika mensifati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sekian banyak qasidahnya Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, banyak qasidahnya memuji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada apa-apanya, tidak sampai 1/10-nya, sama sekali tidak sampai, sedikit pun tidak sampai dengan hakikat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sampai. Wa illa fa inna an 'aribal aqlam an syuruni khairil anam. Bagaimana kami hendak menguraikan keindahan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa diuraikan lagi, tidak bisa diuraikan lagi. Bagaimana pena dapat menguraikan, menjelaskan tentang keindahan Rasulullah? Tidak bisa, pena tidak bisa. Paham tuh? Tidak bisa dijelaskan. Pena tidak bisa dijelaskan. Dengan lisan tidak bisa dijelaskan, dengan lisan juga. Keindahan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Habib Umar di dalam maulidnya? Doanya, doa maulid apa? Walaqad asyartu lina'di man awsafuhu tuhyil qulub walaqad asyartu lina'di man awsafuhu tuhyil qulub tuhayyijul ashjar.
aku telah uraikan dengan iman awsafuhu, sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Agar hati mereka ini, mustami'in ini hidup kembali, kenal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk memuji Rasulullah, tidak perlu lagi dipuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu qad azna alaihi fama yusawil minna qawlu la yakun. Gimana itu? Wallahu qad azna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakun aw yakun. Cukup Allah sudah memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah Allah yang memuji, mau dibandingkan dengan pujian kita kepada Rasul, tidak sebanding. Ini Tuhan Nabi Muhammad memuji Nabi Muhammad. Apa arti pujian kita kata hari ini? Apa tulisannya? Lakinna hubban fi sarairi qad'a limadihi safati rabbina wahdahu. Akan tetapi kecintaan hati ini memancing untuk selalu berucap, untuk selalu memuji kekasih, yaitu Rasulullah SAW. Walaupun tidak sebanding dengan pujian Allah, tapi hati ini ingin selalu memuji Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menumbuhkan cinta di hati kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hayati dunya qabla al-mamat qabla al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya, mengumpulkan kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menerima amal ibadah kita saat ini dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang dibanggakan oleh Allah, dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Alhamdulillahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على ذكر الله تجمع القلوب فلو أنه لا إله إلا الله 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 الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما بين لا إله إلا الله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما هو. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وآله وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله
المسلمين والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها ننود بها حظ الوباء الحازمة يا الله بها يا الله بها يا الله المصطفى والمرتضى وبناهما وفاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله المصطفى والمرتضى وبناهما وفاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله المصطفى والمرتضى وبناهما وفاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد القائم الواحد في المنام فقد رآني بين الشيطان يتمثل به وعلى آله وصحبه وسلم على سيدنا محمد القائم الواحد بين الشيطان بركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد أفضل الحبائب وعلى ختمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وسبطيه الحسن والحسين وأمهما البتول الزهراء ذوي المفاخر والمناقب صلاة وسلاما دائمين أبدا سرمدا لا يحصيه محاسب وأسألك اللهم بجاههم لديك أن تجزي لنا العطايا والمواهب وأن تصرف عنا جميع البلايا والمصائب وأن تلحقنا بهم يا ربنا يا الله في أعلى المراتب وتشفع برسول الله في كل خطب هائل الخير الملا أحمد المحمود خطب الأنبياء الذي أسرى به الرب إلى حضرة القدس وسدرة المنتهى جنة المأوى وشأن قد علا يا رسول الله إنا ضعفاء ومساكين وقد خفنا البلا لذنوب وعيوب كثرت أورثت كربا وغما أذهلا كلنا نستغفر الله لما قد عملناه ملا وخلا ثم جئناك لتستغفر لنا ربك الرحمن يا مبتللا يعاملنا بما هو أجه من جميل طالما قد فعل فله الفضل علينا دائما وله المن وحمد قد تلا وصلاة الله تبكى المصطفى الذي بالحق حقا أرسلا وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب الهداة الفضلاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.